So our Office of Legislative Oversight did a great report on the school to prison pipeline, and I think gave us some things that we need to think about as strategies for how we, and again, in Montgomery County, we do far better than any place else, I feel, in the nation. But we still see some indicators that allow for some of our kids to be siphoned in that direction. What we have to do is make sure that we're doing the things that we've talked about today, making sure that teachers are saying that they believe in every child and the ability of every child to succeed, making sure that we're building in that child the belief in themselves that they can achieve whatever it is that they want to achieve. Achieving their, and having that opportunity to do so. Those are the things that are important and will break that school to prison pipeline. I represent Clarksburg, where our jail is. And so I have a chance to talk to people that are incarcerated all the time. And the stories that they tell me about how they were always surrounded by people who did not believe in them, did not believe in their ability to succeed, is what's causing us to lose these folks to our jail system. Ok, bueno, pues estamos hablando acerca de un reporte que recientemente el Consejo recibió de la Oficina de Supervisión Legislativa, y este reporte indica la conexión que existe actualmente en el condado de Montgomery en cuanto a, digamos, algunos estudiantes en riesgo que de la escuela terminan en su camino, les lleva es a la cárcel cuando pierden, se desencarrilan, digamos, y ya no siguen yendo a la escuela. Entonces, el concejal Craig Rice nos está diciendo, pues, que es importante todo lo que hemos estado conversando acerca de los maestros, de ellos creer en los niños, de ellos ayudarles realmente, pues, a alcanzar todo lo que los niños están buscando, todos sus sueños. El concejal Craig Rice representa, dentro de su distrito está Clarksville, y allí está la prisión. Y entonces él ha tenido la oportunidad de hablar con muchos prisioneros, y ellos les han contado cómo muchas personas no creían en ellos. Y entonces, en cierta forma, eso les ayudó a ellos a terminar pues donde están. Así que realmente todos como comunidad tenemos que darnos la mano, ayudarnos los unos a los otros, ayudar a todos nuestros chicos. Una de las cosas, uno de los puntos que a mí me llamó la atención es que la mayoría de los muchachos que están en riesgo son jóvenes, son chicos afroamericanos, ¿verdad? Varones. Entonces, hablemos un poquito. Ellos son los que de pronto en las escuelas se meten en problemas. También los latinos, pero no tanto en este caso como los afroamericanos, se meten en problemas en la escuela, y al estar en expulsiones o en situaciones disciplinarias que si los sacan de la escuela, ellos están más susceptibles a terminar en la cárcel. I know that you have been working on the issue of get more African American male teachers. Yes. I think, it's important. One of the things is to give them good role models. So let's talk a little bit about that. Right. So absolutely, workforce diversity matters, but I would say it doesn't just matter for black and brown children. It actually matters for white children, because what I need to see in my public school career as a child is I need to see a diversity of people in front of me, such that I can see that if you're African American, or if you're Hispanic, or if you're white, all of those folks can be professionals and be certificate and contribute to the community in terms of our teaching and learning. Institutional racism is something that we deal with in the community across the board. It is something very real in Montgomery County, just like it is in other places. We believe, and we are working as an association around what's called restorative practices. So we're actually offering training to our members on restorative practices. Okay, Chris, you're gonna explain to me what restorative practices are, but let me translate. Okay. Tenemos que tener más maestros afroamericanos como modelos. Y entonces él me dice, bueno, no solo para los estudiantes afroamericanos, pero todos los niños, todos los estudiantes deberían tener modelos de todas las razas. Deberían ver a profesionales latinos, a profesionales afroamericanos, a profesionales blancos, a todos
todas las razas, para que se entienda pues que tenemos una diversidad rica y que todos podemos ser profesionales. Así que él nos dice que acá en el condado de Montgomery pues todavía hay lo que se conoce como el racismo institucional, y que ellos tienen unos cursos o algo así. Vamos a entender un poco de qué se tratan esas prácticas, Chris. When we grew up in school, there was a lot of, if you did something wrong, there was a consequence, a punishment for it. I'm not so sure that changes behavior. In fact, there's a lot of research that says it doesn't, that excluding a child from an environment merely takes them down another pathway of further exclusion. So what we know is that in my classroom, if something goes wrong, a child makes a mistake that hurts the community of the classroom. Maybe I'm calling out. Maybe I'm not giving Craig his turn in class, and I just continue to talk over Craig. And I can see that poor Craig sitting here isn't getting to contribute at all. As a teacher, afterwards, I would pull me aside and I would say, let's have a conversation about your actions and how it impacted the community. And then more importantly, let's have a conversation and let's take action about how we restore our community. I'm not after the punishment, I'm after the restoration. And it's in the restoration that people understand that we're a community and we're together and we have to fix this together. And that's actually the really hard work. In many ways, I've sometimes had kids say to me, well, could I just take the punishment? because the restoration is a whole lot harder, Mr. Lloyd. And I understand that, but that's how we have to restore the community because we can't go forward. That's what I mean by restorative practices. Excelente, me encanta este concepto de una práctica como de rehacer o reacomodar una situación. Y entonces, por ejemplo, él nos dio el caso de, digamos, un estudiante que está perturbando la clase y entonces no se da cuenta pues que el ambiente de la clase pues no está funcionando bien. Pero en vez de castigarlo, en vez de ponerlo para un lado, es mejor como conversar con este estudiante después de clase o algo y ver cómo se puede mejorar la situación, cómo se puede restaurar pues la comunidad de la clase, en vez de que ayude, pues que dé ideas de cómo se puede construir un mejor ambiente de clase en vez de castigarlo, sacarlo o aislarlo. Entonces él dice, bueno, a veces cuando yo hago esta práctica es difícil porque entonces me dice, ¿me pueden dar el castigo? Y ya, mejor denme el castigo. Y entonces, porque claro, toca pensar y toca ver que somos parte de una comunidad y cómo la estamos afectando.